Mitambong sa ABC meeting dili palang dugay si Dr. Lourdes Callao, ang atong OIC sa City Veterinary Office, kauban si Concha Cecil Co, ang principal author sa City Ordinance, an ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Osamis City. Usa sa ilang katuyuan mao ang full implementation sa maong ordinance, kay natapos na usab ang 6 months nga information drive ug usa sa ilang gisgutan ang pagsugod sa pagpangrestro sa mga iro ug iring. Human unya marestro isunod ang pagpandakop sa maong mga hayop. Sa miaging pitsa 24 ning bulan sa Hunyo, adunay gipahigayon nga mass orientation sa mga barangay kagawad nga chairman sa Committee on Agriculture, kauban ang duha ka bipat sa 51 ka barangay ning atong syudad, nga didto kini gipahigayon sa barangay Pantaon. At the same time gibansay usab ang mga bipat mahitungod sa pagdakop sa mga iro ug aron usab nila masayran ang mga balaod nga nakalatid sa maong ordinansa. Pwede na mulihok, na-orient na nato ang mga barangay captains, kabalo na sila, no, dayon. Kato akong giingon ni Mudong atong June 24 nagmass orientation ta. So sa tibuok 51 barangays sa councilor nga chairman sa agriculture, kay sila manggod ang mahimo ani nga focal person, ang chairman sa agriculture. Tapos gipakuyugan pag nato og duha ka bipat. Dito atong gi-orient ug atong gi-train dito ta sa barangay Pantaon. Si Dr. Lourdes Callao, OIC City Veterinary Office. Gidugang ni Dr. Callao nga excited ang mga kapitan mahitungod sa implementasyon sa maong ordinansa. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.